Hadi wala nega dinne tore na guna kani skawura shita wura dunis o tore gana kani de wura tore en kana kani kawura wana anjina kani wura na nena wer sa dayo to ga sa tenam de do to kana israeliste nega diska do ahunu ni ko amde do da wi ando dai tin hura dun ko no ko agwetu na yo to neno ko ani ko nega di oni on nega di ne ni tiso to ko di weres na tadi unu do je to har kada ze sunya ni ka na karonyo skanus ko do na ta di na jo no je di na ta wo ye to to sa de sa di na kada i jo na uro do ra wera ko ni sto ko ngo dai rung nega di skandu wa unu ni ko ande do da wi ando tai tin hura don ko na no ko ha ko ko na to na yo to ne no ko ani ko nega di ono ne ne ka ru ya de na ga di se do chi je kene ka kala ko sko na te ko to so te do da ri ha do hadis nega di ne skana ko adu anu tunyu hake tanu ka adi kan hura du srang ko hisse ne do sa ten au sra sta kan nam da dok ta kan ram tai ko adu se nam da kadi hunya nega di skana wa nu ni ko am de do da wi ando dai ten hura do ko ne ko ha ko ne to na yo to ne no ko ani ko ono ka adi ne ni ti sotta nita ene chikaru hiade chiku sara jeste ko swate do sada de nyu dai do ta wo ye nega di ne dai na nu to chek sa gu ya kana gra de nya gra so da bi chin chi de ko da ha je se ko to hun sa de nega di o ni ago ko chitna ka sti ko dai na nu to che nega di skan de do ho nu ni ko de do da wi ando dai kin hura dun ko na na ko ha ko ne to na yo to no ko ani gu ono ka di ne no ti sto so yo staro ko ru nyu to ko ka ku ro ko so sada de nyu dai do ta wo ye nega di ni ne dai na nu to chek sa gu ya kana gra de nya gra so da chin chi de ko da ha je se ko to hun sa de nega di skan to ho nu ni ko de do da wi ando dai kin hura dun ko ne ko ha ko ne to na yo to no ko ani ko ono ka di ki chi ko hawi ono ka di ise ta ja di so nene sa ho to sakta ne nega di ne ko di wa ne ko to ka sa to da dom sa kin ru wasuru ne nene ka di to ka te ne ko ra ka wa to ni sura de wa su da de isu ne ne sa ten dra skon ko tut ko sa do in ta un ka no ni ko ra sko na ho ju sta si jo do sa de on ka di ko ra se tun da ka de wa ko ni wa ko ni sura de wa ka di wa do nega di na yo to ne sa ni ko ra these words that we use, you know, I always like to translate, but it's too long to translate. But we always give thanks to all of nature. Before we do when we do any gathering of any kind, our people always remember the Creator and all the things that He provided for us, all the natural world. We see the waters flow and the winds, everything is so beautiful, the clouds. You see animals, birds, fish, everything is always perfect on earth. It's only us who are not perfect. So I think it's time that we really take a good hard look of ourselves. And no matter of our color or what we believe, our faith, we're all beautiful, we're all great. And I think it's time that we should think about this. Any tragedy like this, we should learn by it. But we're not really learning by it. We forget in a few days after it's over. So I'm very honored here to be today, my beautiful wife here. I love her so much. I always like to bring her, and I'm teaching her all the words, because we're getting old in our reserve. And these are the words that's passed on for hundreds of years. So I just want to share with you a little bit. I love you. And toward the end too, I'll do a closing, I hope. And I'm going to explain a little bit more about what this is all about. I love you. God bless you. Let it be like that in your mind. I talk is one you go. We'd like to invite Anna Ode from Black Indigenous Harm Reduction Alliance to give the land acknowledgement. Bonjour, Wajay, Anna Ode Nitishnikassan. My name is Anna Ode. Peut-être je voudrais juste rapidement en français reconnaître qu'on se retrouve aujourd'hui
en solidarité avec la famille Gibbs sur un territoire autochtone non cédé, un territoire qui est gardé par la nation Moa Ganyengeaga. Ils sont les gardiens de la terre et des eaux sur lesquels on se retrouve aujourd'hui. So we gather in this indigenous unceded territory. The guardian are the Ganyengeaga people. They are responsible to take care of this land and water, and I'm really grateful to have this opening today with our elders that accepted to come here. And so my name is Anna Ode. I'm with a member of the Black Indigenous Harm Reduction Alliance. We wanted to come. We accept this invitation to stand in solidarity and to continue to strengthen the relation that we have between Black communities and Indigenous communities here in Tiohtià:ke, known as Montreal. And yeah, that's it. Lots of love and courage for the families and the loved one. And yeah, Chimigwech. And now we'd like to invite Marwan from the Black Lives Matter Montreal. First of all, we would like to extend our love and solidarity to the family of Nicholas Gibbs. I would just like to share a few words. Sur les 10 dernières personnes mortes lors d'interventions policières, 9 étaient en crise, 4 étaient noirs, 4 avaient des problèmes d'itinérance. Cela met en lumière la nature systémique de la problématique de la violence et la brutalité policière. Cela met également en lumière comment les biais et les préjugés autour de la race, la santé mentale, rendent certaines communautés marginalisées davantage vulnérables à la brutalité policière. L'intersection de la race, la santé mentale et de la classe ont des impacts non négligeables sur les résultats d'interventions policières. Nous l'avons vu maintes fois, nous n'oublierons jamais Alain Magloire, Pierre Coriolan, Nicholas Gibbs et toutes les autres vies qui auraient pu être épargnées si la ville pouvait comprendre une fois pour toutes que la police ne devrait pas être les intervenants des premières lignes dans les situations de détresse psychologique. Je le répète encore une fois, les polices ne devraient jamais être les premiers intervenants des premières lignes en cas de détresse de santé mentale. Le meurtre de Nicholas Gibbs aurait pu être évité. Les témoignages et la vidéo ont clairement démontré l'incapacité des agents policiers à intervenir et désamorcer un moment de crise. Surtout un manque de volonté à adapter leur intervention aux minorités racisées anglophones. Un reportage sur les interventions de police de Toronto de la CBC l'a souligné en avril. La plupart des personnes tuées par la police lors d'interventions policières avaient des problèmes de santé mentale. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer et nier comment la race et les enjeux de santé mentale s'entrecroisent pour rendre certains groupes plus vulnérables et surreprésentés quand il s'agit des interventions policières meurtrières. Ça suffit. Je vais conclure avec une liste de revendications que Black Lives Matter avait publiées lors du meurtre de Pierre Coriolan. Nous demandons que les policiers cessent d'être les intervenants de première ligne pour les personnes en détresse psychologique. Nous demandons la fin au profilage racial. Nous demandons que les ressources en santé mentale se penchent sur le racisme systémique anti-noir et qu'ils soient plus sécuritaires physiquement et financièrement accessibles à toutes les personnes noires, sur toutes les personnes appartenant aux communautés LGBTQIA+. Nous demandons que les ressources en santé mentale et les services sociaux et communautaires qui desservent les communautés noires soient mieux financés. Que les noms des officiers impliqués dans la mort de Nicholas Gibbs soient rendus publics. Nous
demandons que les données sur les interventions policières auprès des personnes noires soient collectées et rendues publiques. L'identité raciale et la santé mentale ne devraient pas être une sentence de mort dans les moments de crise. La SPVM et la Ville de Montréal doivent être tenues responsables. La SPVM a prouvé encore une fois être incapable d'intervenir dans les cas de détresse et de trouver des mécanismes non violents pour désamorcer des moments de crise, surtout quand il s'agit des membres de nos communautés noires et autochtones. Black Lives Matter. So the program for the rest of the evening is we're going to march now. We're going to take the banner with the family in front, and we're going to go to Sherbrooke Street and march in a dignified way to the corner of Montclair, where we'll go down to the site of the murder, which is just this corner here, Montclair and de Maisonneuve, where we hear some testimony from the family. So if everyone can get behind the banner, we'll start the procession. And then after the procession and after the testimony of the family, there will be some performances, some rap and some poetry, as well as an open mic for anybody in the community who wants to express themselves or to share a poem or to share your thoughts. Thank you so much for coming out. It's really important. I know that there's a lot of people who couldn't come out but who are here with us in spirit. Anyone who's taking photos, if you could please share them with the hashtag Justice for Nicholas Gibbs, hashtag Black Lives Matters, and also tag Rest to Resist. We would really appreciate being able to share this with all of our supporters who couldn't be with us tonight. So you can see the numbers of people who are here with us, and imagine all the other people who are here with us in spirit. So we'll get ready for the procession next. Ça va?